Members of Revolutionary Goans Party have defended MLA Viresh Borkar during a press conference, alleging that the several accusations have been leveled against him by the Tukaram Parab. RG member claimed that Borkar has been facing continuous pressure and challenges over the past 4 years, despite his ongoing political work. आता एक म्हयनो आमी पळयता की आमदाराचेर खूब तरेचे एलिगेशन जायता. आमदार मिटिंगेक येयना, आमदार कोणाकूच मेळना, आमदार कोणा कडेन उलयना. आमदार खंय तेजे काळजान आसा. अरे आमदार तुजे काळजान आसा तूं तेका दुकानी रडोवचें ना आसलो. 4 वर्सां तेणी पाशेस काडली, 4 वर्सां. येणाऱ्या दिसान तो उलयतलो पळय तेन्ना तुका कळटलें कशें पाशेस काडला ती. हांव तर तो तेज्या जाग्यार आसलेलो न्हू, हांव एक पावल सकयल धरून म्हाजी वाट दुसरी डायरेक्शन वतलो आसलो. म्हाजे संवसार हांव जगतलो आसलो. पूण तेणी गोंयच्या हिता खातीर, गोंयकारा खातीर आनी ह्या स्वातंत्र्याच्या लोकां खातीर आनी स्वातंत्र्याचे भुरगे जे तेज्या वांगडा वावरले तेका लागून तो तोंड भरून आयज पर्यंत ओगी रावलो. पूण तुका तेजी कदर ना. तुमकां दाखोवन दिता आयज तेजेर कसले कसले एलिगेशन घातला ती. वो तेजस तारी तेजेर कमेंट मारता की आमदाराचे असेट विचारा हांवें कितें आहा ते. तो तिंचोच वांगडीचो. आमदाराचे असेट विचारा हांवें कितें आहा ते. आमदार ते डोनेशन घेता, आमदार कितें करता ते डोनेशनाचे. अरे हांव जेन्ना आमदाराच्या वांगडा लोकयुक्तान तेजे फायल करपाक गेलो, भायर आसलो हांव, ती मॅडम तेका विचारपाक लागली तूं एकूच आमदार मरे असो आहा जेचे कांयच ना, कितें तरी दाखय रे, 20,000 कॅश तरी दाखय रे. ही उतरां ते मॅडमीच्या तोंडासून येयली आनी तुमी तेजेर एलिगेशन घालता की तुमी पयशे खाता म्हणून. तेजे करंट एसेट विचारता. कसले तरी तुमी मनीस. जेका गोंयभर देवा भशेन मानता तेका तुमी करंट एसेट तेजे विचारता आनी तेजे तुमी पयशे आला म्हणून एलिगेशन घालता. आनी वो आशिश परब, म्हाका ती वाचपाक सुद्दां मेसेज लो दिसता आनी हांव ती वाचची ना. कित्याक म्हाका म्हाज्या आमदारा खातीर रिस्पेक्ट आहा आनी प्रत्येक गोंयकारा खातीर रिस्पेक्ट आहा. वो आशिश परब पळया कसली काय सोदता. हे पळया तुमच्याच वांगडीचो. ह्या आमदाराक आमी जेन्ना देवा भशेन मानला, कित्याक तेणी आपलो जीव धोक्यान घालून गोंयकारा खातीर लढत आसा आनी हेजे फुडें लढतलो. इतले जेन्ना एक म्हयन्या ह्या आमदाराचेर एलिगेशन तुमी जेन्ना घालताले तेन्ना कित्याक रे मनीस तूं ओगी रावलो. कित्याक रे तुमी सीईसी ओगी रावले. कित्याक तुमी सांगलो तुमच्या भुरग्यांक बाबा हेजे अशें अशें करनाका, अशें कांय जावनाका, अशें एलिगेशन घालनाका. कित्याक ओगी रावले. हो तुम जाप आमचे स्वातंत्र्याचे भुरगे अशें गोंयभरचे लोक तुमचेडच्यान आयकपाक रावला. दुसरे सीईसी मेंबर्स शिवोली जेन्ना भुरग्यांक एक मेसेज पावोवपाक लागले सीईसी मेंबर्साचे, तिचे नाव घेता हांव. गौरीश आगारवडीकर आनी गौरीश मांद्रेकर हे सीईसीचे मेंबर आयज ज्या आमदारान एकूच तुमचो आमदार आहा तेजेर तुमी एलिगेशन घालता, लोकांक सांगता की बाबा हो हेणी पयशे उखलला, हो आजी बायपास करूंक सोदता. ते खंयचो सोर्स घेवन तुमी सांगले रे. हा कसो सांगलो रे तुमी हो सोर्स. सोर्स नासतना तुमी कसो एलिगेशन घातली रे आमदाराचेर. आमकां तर विचारा आसलेले रे, येवन बसोंक आसले रे आमदारा कडेन, डिस्कशन तरी करा आसलेले रे. खरेंच केला रे तुवें काय ना ते. प्रत्येक गोंयकार जाणा आमदार विरेश कसो तो. आमदाराचे मी काम पळोवना. आमी हांगसर कशे तळमेळटा ते. रात आनी दीस तो स्वातंत्र्याचे कशें डेव्हलपमेंट जावपाक लागून काम करता ते. जी 20-25 वर्सां कामां उरलेली स्वातंत्र्यान घडपाची आसलेली, जे आमचे पांय गांवचेच एग्जांपल दितलो जाल्यार आमचे लोक 10 वर्सां हांगसर उदकाक तळमेले, ते गांवांत लोकांक तेणी उदक पावयला. असो हो आमदार आमचो. तेजेर तुमी एलिगेशन घालता. तो सकाळचो भायर सरता तो रातचो भायर घरा पावता. तुमी तेका म्हणटा ह्या फंक्शनाक वचनाका, त्या फंक्शनाक वचनाका. अरे लोकांनी निवडून हाडला तेका, लोक जर तेका आपयतलो तो वयतलोच. तुमी कोण रे सांगपी तेका.